ओम शांति 10/7/2024 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मिठे बच्चे एबे शतप्रधान होई घर को जीवाकू हेबो। सेथिपाई निजको आत्मा मने करी निरंतर बाबा को मने पकाइबार अभ्यास कर। सदा सर्वदा निजर उन्नतिर चिंता कर। आजिर प्रश्न, पाठ पढ़ारे दिन को दिन आग को बढ़ुछ बा पछकु जाउछ ताहार चिन्ह कौन? पाठ पढ़ारे दिन को दिन आग को बढ़ुछ बा पछकु जाउछ ताहार चिन्ह कौन? उत्तर, पाठ पढ़ारे जदि आग को बढ़ुथिब तेबे हाल्का अर्थात निश्चिंततार अनुभव करिब। बुद्धि रहिब जे एही शरीर तो छी छी बा तमो प्रधान अटे, एहाकू छाड़िबाकू हेबो। मोते तो एबे घर को जीवाकू हेबो, सेथिपाई दैवी गुण धारण करी चलिबो। जदि पछकू हटुथिबे तेबे चाली चलनी रे आसुरी गुण देखाजिबो। चालिबा बुलिबा समय रे बाबांकर स्मृति रहिबो नाही। सेमाने फूल भली होई समस्तंको सुख दे परिबे नाही। एही भली पिलामानंकु आगकू गले साक्षात्कार हेबो, पुणी बहुत दंड भोग करिबाकू पड़िबो। ओम शांति। बुद्धिरे एही चिंतन रहुजे आमे शतप्रधान अवस्थारे आसीथिले। आत्मिक पिता आत्मिक संतान मानंकु बुझाउछन्ति। एठारे समस्ते बसिछन्ति, किंतु केही देह अभिमानी होई बसुछन्ति तो आउ केही देही अभिमानी होइथिबे। केही केही गोटिए सेकेंड रे देह अभिमानी हेउछन्ति तो पुणी अन्य सेकेंड रे देही अभिमानी हेउछन्ति। एभली तो केही कहि परिबे नाही जे आमे पूरा समय देही अभिमानी होई बसुछु। ना, बाबा बुझाउछन्ति केबे केबे देही अभिमानी तो केबे केबे देह अभिमानी हेउथिबे। एबे तुमे पिलामाने जानिछ जे आमे एही शरीर त्याग करी निज घर को जीवा, तेबे बहुत खुशी रे जीवाकू हेबो। सारा दिन एही चिंतन करुछन्ति आमे शांति धाम को जीवु, कारण बाबा आमको मार्गदर्शन कराइले। तेबे अन्य सत्संगरे मनुष्य माने एभली विचार नेई बसु नथिबे। एही शिक्षा अन्य काहाको भी मिली न थाए, तेणु एभली विचार मध्य सेमानंक भितरे आसीबो नाही। तुमे बुझुछ एहा हेउछि दुख धाम। एबे बाबा एठाको आसी सुख धाम को जीवार रास्ता देखाउछन्ति। जेते अधिक बाबांको मने पकाइब संपूर्ण होई यथायोग्य शांति धाम को जीव। एहाको ही मुक्ति कुहाଯାଏ, जहा पाई ही लोक माने गुरु करि थान्ते, किंतु मनुष्य मानंको बिल्कुल जणा नाही कि मुक्ति जीवन मुक्ति जिनिस कौन, कारण एहा हेउछि नुआ कथा। तुमे माने एबे बुझी पारुछ जे एबे आमको घर को जीवाकू हेबो। बाबा कहउछन्ति बाबांक स्मृतिर आधार रे पवित्र हुओ। तुमी प्रथमे जेतेबेले एठाको आसिल सेतेबेले श्रेष्ठाचारी दुनिया को आसीथिल। तुमी शतप्रधान थिल, आत्मा शतप्रधान थिला। अन्य काहा सहित संबंध तो परे होई थाए, गर्भ को जीवा परे संबंध तयारी होई थाए। तुमी जानुछ एबे एहा आमर अंतिम जन्म। आमको घर को फेरिबा को हेबो, किंतु पवित्र हेबा बिना आमे जाई परिबा नाही। निज सहित एही भली अंतर्मनरे वार्तालाप करिबा आवश्यक, कारण बाबांक निर्देश हेउछि बसिबा उठिबा चालिबा बुलिबा समय रे बुद्धि रे एही चिंतन रहु कि आमे शतप्रधान होई आसीथिलु, एबे पुनः शतप्रधान होई घर को जीवो। बाबांको मने पकाइबा द्वारा ही शतप्रधान होई पारिबा।
କାରଣ ବାବା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏହିଭଳି ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ। ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ତ ବାବା ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ତ କେହି ଅଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଭକ୍ତି କେତେ ଦିନ ଚାଲୁଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏତେ ସମୟ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ, ଏତେ ସମୟ ଭକ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ତର୍ମନରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯେପରି ବାବାଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ସେହିପରି ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଓ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଶରୀର ବିନା ତ ଆତ୍ମା କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ପ୍ରେରଣା ବା ଆକାଶବାଣୀର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଓ ବାଚ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଖ ଆବଶ୍ୟକ ଓ ରଥ ଆବଶ୍ୟକ। ଗଧ ଘୋଡ଼ାଯୁକ୍ତ ରଥର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଭାବୁଥିଲ ଯେ କଳିଯୁଗ ଆହୁରି 40,000 ବର୍ଷ ଚାଲିବ। ତେବେ ତୁମେମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯାଇଥିଲ। ଏବେ ବାବା ଜାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଥିଲ। ଏବେ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଲା। ଭକ୍ତିକୁ ହିଁ ଅଜ୍ଞାନତା କୁହାଯାଏ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ନିଜର ଉନ୍ନତି କିପରି କରିବୁ, ଉଚ୍ଚ ପଦ କିପରି ପାଇବୁ। ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇ ନୂଆ ରାଜଧାନୀକୁ ଆସି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବାକୁ ହେବ। ଆମ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ କଥା, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏତେ ସହଜ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯିଏ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ନୁହନ୍ତି ସେ ହିଁ ପବିତ୍ର, ଯେପରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେ ତ ଅଳ୍ପକାଳ ପାଇଁ ପାବନ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଦୁନିଆ ତ ପତିତ ନା। ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ହେଉଛି ସତ୍ୟଯୁଗ। ପତିତ ଦୁନିଆରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଭଳି ପବିତ୍ର କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ, ବିକାରର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚକ୍କର ଲଗାଉଥିବା ସମୟରେ ବା ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଚିନ୍ତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ନା। ସିଏ ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜ୍ଞାନର ଚିନ୍ତନ ଚାଲିବ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସାଗରଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଜ୍ଞାନ ନଦୀ। ବାବା ତ ସଦା ସାଗର ହିଁ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସଦା ସାଗର ନୁହଁ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ବାସ୍ତବରେ ନଦୀ ଆଦିର କିଛି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ନଦୀ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଆଦିକୁ ଭାବି ନେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ବେହଦରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମାମାନେ ଏକ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁଠାରୁ ଆସି ଏହି ଶରୀର ରୂପୀ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛୁ। ଆତ୍ମାର ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ସମୟରେ କହିଥାନ୍ତି, ମସ୍ତକ ବା ଆଖି ବା ମୁଖ ବାଟ ଦେଇ ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲା। ମୁଖ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ପରେ ଶରୀର ଜଡ଼ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଯେପରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରାଦିନ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ରହିଥାଏ, ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସାରାଦିନ ପାଠପଢ଼ାର ବିଚାର ଆସିବା ଦରକାର। ଭଲ ଭଲ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ହାତରେ ସର୍ବଦା କୌଣସି ନା କୌଣସି ବହି ରହିଥାଏ, ପଢ଼ିବାରେ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ତୁମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ସାରା ଚକ୍ର ପରିକ୍ରମା କରି ଏବେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି କଥା ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହିସବୁ କଥା ନିଜେ ଧାରଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ।
କାହା କାହାର ତ ଆଦୌ ଧାରଣା ହେଉ ହିଁ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନେ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଏହି ପାଠପଢ଼ାର ଚିନ୍ତନ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏମିତି ନୁହେଁ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଭୁଲିଯିବ, ବାକି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଚିନ୍ତନ ଚାଲୁଥିବ। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟର ଚିନ୍ତନରେ ହିଁ ବୁଡ଼ି ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ପାଠପଢ଼ାରେ ହିଁ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ହେବ। କାଲି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଏକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଆସିଥିଲା। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ଏହା ତୁମର ହଠଯୋଗ। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଉପକାର ହେଉଛି? ଆମେ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା, ଯିଏକି ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସେ ସୃଷ୍ଟିର ରଚୟିତା, ଆମକୁ ନିଜର ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ମନ୍ମନା ଭବ, ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ମନ୍ତ୍ର। ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି ତାକୁ ମନେ ପକାଉଛୁ। ତୁମେ ଯେଉଁ ହଠଯୋଗ ଆଦି କରି ଆସୁଛ ତାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆମେ ତ ଯାହା ଶିଖୁଛୁ ସେହି ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲୁ। ଏବେ କୁହ, ତୁମର ଏ ହଠଯୋଗରୁ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି? ଏହିଭଳି ଉତ୍ତର ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖିବାକୁ ହେବ। ଏହିଭଳି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ତ ତୁମ ପାଖକୁ ବହୁତ ଆସୁଛି। ସର୍ବଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ ଯଦି ତୁମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବ ଏବଂ ସେମାନେ ପଚାରିବେ ଯେ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ତେବେ କୁହ, ଆମେ ଏହି ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ନିଜ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ତୁମେ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛ। କୁହ, ଆମେ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଆମର ଶିକ୍ଷାଦାତା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ। ଆମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରୁଛୁ। ଅବିନାଶୀ ପିତା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ପାପ ନାଶ ହେବ। ଏହିଭଳି ଲେଖା ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଛପାଇ ରଖ। ପୁଣି ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଦି ହେଉଛି ସେଠାକୁ ପଠାଇ ଦିଅ। ତେବେ ସେମାନେ କହିବେ, ଏମାନେ ତ ବହୁତ ଲାଭଦାୟୀ କାଇଦାର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଦେବତା ହେଉଛୁ, ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ଛପାଇବା ଦରକାର। ସେମାନେ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଚାରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ଏସବୁ ଛପାଇ କରି ରଖିଦିଅ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହିଭଳି ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିବ। ଏଠାରେ କୌଣସି ହଠଯୋଗ ବା ଶାସ୍ତ୍ରବାଦ କରିବାର କଥା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଅହଙ୍କାର ରହିଥାଏ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଶାରଦ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ତ ପୂଜାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଅଧିକାରୀ ତ ପୂଜ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ। ପୂଜାରୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଏସବୁ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଲେଖିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖୁଛୁ। ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନଙ୍କ ନାମ ତ ଏବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲାଣି। ଯୋଗ ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ହଠଯୋଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ସହଜ ଯୋଗ। ରାଜଯୋଗ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ତ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଜଯୋଗ ତ ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଶିଖାଇ ପାରିବେ। ବାକି ଏସବୁ ହେଲା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଯୋଗ, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ ମତ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସେଠାରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କାହାର ମତର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ, ଯାହାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ଆସୁରୀ ଗୁଣ ନଥାଏ। ଏଠାରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ପୁଣି ତାହା କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲା? 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନେଲେ? ସିଡ଼ି ଚିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଇବା ଦରକାର।
सीढ़ी चित्र बहुत उपयोगी। जो कथा तुम मनरे अच्छी से सबू एही सीढ़ी दे अच्छी। सबु किछि शिक्षा उपरे निर्भर करे। पाठपढ़ा हेउछि राजयोगर उत्स। एहा हेउछि सबुठारु श्रेष्ठ पाठपढ़ा। दि बेस्ट दुनिया जानी नाही कि दि बेस्ट क्यों पाठपढ़ा। दि बेस्ट दुनिया जानी नाही कि दि बेस्ट क्यों पाठपढ़ा। एही शिक्षा द्वारा आमे मनुष्यरु देवता द्विमुकुटधारी हेउछे। एबे तुमे द्विमुकुटधारी हेबार पुरुषार्थ करुछ। पाठ पढ़ा तो कौन गोटिए पुणी सेठारे किए कौन हेउछंती तो किए कौन। आश्चर्यर कथा ना। गोटिए एही गोटिए शिक्षा द्वारा राजधानीर स्थापना होई जाउछि। राजा हेउछंती पुणी भिकारी मध्य हेउछंती। बाकी सेठारे दुखर कौनसी कथा न थाए। अनेक प्रकारर पदवी रही थाए ना। एठारे तो अनेक प्रकारर दुख रहिछि। मरुड़ी बेमारी पुणी शस्य आदि मिलुनाही। बन्या आदि हेउछि। जदिओ लक्षपति कोटिपति सबु अछंती किंतु जन्म तो विकारु ही नेउछंती ना। धक्का हेबा मशा कामुड़िबा ए सबु दुख अटे ना। एहार नाम ही हेउछि रौरव नर्क। तथापि मध्य कहउछंती अमुक स्वर्ग को गले। अरे स्वर्ग तो आसुछि पुणी केही स्वर्ग को गले किपरि। ए सबु कथा काहाकू मध्य बुझाइबा बहुत सहज। एबे बाबा एही भली प्रबंध लेखिबा पाई कहिछंती। लेखिबा पिलामानंकर काम। धारणा थिले निश्चित लेखिबे। मुख्य कथा पिलामानंकु बुझाउछंती जे निजको आत्मा मने कर। एबे घर को फेरी जिबाकू हेबो। आमे जेतेबेले सतोप्रधान थिले सेतेबेले खुशीर पाराबार नथिला। एबे तमो प्रधान होई जाइछु। एहा केते सहज कथा। पॉइंट तो बाबा बहुत सुनाउछंती। तेणु भल भावे बुझाइबा आवश्यक। जदिओ न मानिले तेबे जना पड़िजिबो इए आम कूलर नुहंती। प्रतिदिन पाठपढ़ारे आगकू आगकू बढ़िबा दरकार। पछकू हटिबार नाही। दैवी गुण परिवर्ते आसुरी गुण धारण करिबा। एहा तो पछकू हटि जिबा होइगला ना। बाबा कहउछंती विकार को परित्याग कर। दैवी गुण धारण कर। तेबे बहुत हल्का रहिबाकू हेबो। एही छी छी शरीर को त्याग करिबाकू हेबो। आमकू तो एबे घर को जिबाकू हेबो। बाबा को मने न पकाइले फूल भली सुंदर होई पारिबो नाही। बहुत दंड भोगिबाकू पड़िबो। आगकू गले तुमकू सबु किछिर साक्षात्कार हेबो। पचारिबे तुमे केउ सेवा करिछ। तुमे केबे कोर्ट को जाइनाह। बाबा सबु किछि देखिछंती। किभली एही लोकमाने चोर को धरुछंती पुणी केस चालुछि। ठीक सेही भली सेठारे मध्य तुमकू साक्षात्कार कराइबे। दंड भोग करी पुणी पाई पैसा कर पद पाइबे। शिक्षकंकु दया आसुछि जे एही पिला फेल होई जिबे। बाबांकु मने पकाइबार विषय वस्तु सबुठारु भल। एहा द्वारा पाप धोई होई जाए। बाबा आमकू पढ़ाउछन्ते। चालिबा बुलिबा समयरे मध्य एही कथाकू स्मरण करिबा आवश्यक। जेपरि शिक्षकंकु छात्र मने पकाई थांते एवं पाठपढ़ा मध्य बुद्धिरे थाए। शिक्षकंक सहित निश्चित बुद्धि जोग रहिबना। ए कथा बुद्धिरे रहिबा आवश्यक जे आमे सबु भाई मानंकर एक कथा बुद्धिरे रहिबा दरकार जे आम सबु भाई मानंकर शिक्षक जणे। से हेले सुप्रीम शिक्षक। आगकू गले बहुतंकु जना पड़िजिबो जे अहो प्रभु तेरी लीला। महिमा करी प्राण त्याग करिवे किंतु किछि भी पाई परिबे नाही। देह अभिमान रे आशीर्वाद द्वारा ही ओलोटा कर्म करिथाते। देही अभिमानी हेबा द्वारा भल काम करिवे। बाबा कहउछन्ती एबे तुमर बानप्रस्थ अवस्था होई गलाने। घर को फेरिबाकू हेबो। हिसाब किताब चुक्त करी समस्तंकु जीवाकू हेबो। तुमे चाहो बा न चाहो निश्चित जीवाकू पड़िबो।
एपरि समय आसिब जेतेबेले एही दुनिया बहुत परिमाण रे खाली होइजिब, केवल भारत ही रहिब, अधा कल्प केवल भारत ही रहिब, तेबे दुनिया केते खाली होइजिब। तुम मानक व्यतीत एभली विचार काहार बुद्धि रे आसुनाही। पुणी तुमर तो केही शत्रु मध्य रहिबे नाही। शत्रु काहींकी आसी थांती? धन नेबा पाई। भारत को एते मुसलमान एवं इंग्रेज काहींकी आसिले? धन संपत्ति को देखी। से समय रे धन संपत्ति बहुत थिला, एबे नाही, तेणु एबे केही आसुनाहांती। धन संपत्ति नेई खाली करदेले। अन्य मनुष्य माने एक कथा जानी नाहांती। बाबा कहउछंती, ड्रामार नियम अनुजाई तुमे निजे ही निजर सबु धन संपत्ति शेष करदेल। तुमको निश्चय अछि जे आमे अविनाशी बाबांको पाखकु आसीछु। ए कथा केबे काहा विचार रे मध्य आसीबो नाही कि एहा ईश्वरीय परिवार अटे। अच्छा, मिठे मिठे शिखिल धे संतान मानक प्रति माता पिता बापदादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर, चालिबा बुलिबा समय रे बुद्धि रे पाठ पढ़ार ही चिंतन करबाकू हेबो। जे कोनोसी कार्य करुथिले मध्य बुद्धि रे सर्वदा ज्ञानर चिंतन मंथन चली थाउ। एहा ही सर्वश्रेष्ठ पाठ पढ़ा अटे, जाहाकू पढ़ी दु मुकुटधारी हेबाकू पड़िबो। 2 नंबर अभ्यास करबाकू हेब जे आमे आत्मा भाई भाई अटू। देह अभिमान रे आशीर्वाद द्वारा ओलोटा काम होई जाई थाए। सेथिपाई जेते दूर संभव देही अभिमानी होई रहिबाकू हेब। आजिर वरदान, सत्यतार शक्ति द्वारा सर्वदा खुशी रे नाचुथिबा शक्तिशाली महान आत्मा हुआ। कथारे अछि, सच तो बिठो नच, अर्थात सत्य पथरे चालुथिबा व्यक्ति सर्वदा खुशी रे नाचुथाए। सत्यतार शक्ति रे संपन्न आत्मा सर्वदा नाचुथाए, केबे झाउली जाए नाही, द्वंद्वरे पड़े नाही, भयभीत हुए नाही किंबा दुर्बल मध्य हुए नाही। से सर्वदा खुशी रे नाचुथाए, शक्तिशाली मध्य होइथाए। ता भितरे सम्मुखीन करिबार शक्ति मध्य थाए। तार सत्यता केबे भी हलचल हुए नाही, अचल रही थाए। कुहा जाए सत्यतार नाव टळमळ हुए किंतु बुडे नाही। तेणु सत्यतार शक्ति को धारण करिथिबा आत्मा ही महान अटे। आजिर स्लोगन, व्यस्त मन बुद्धि को गोटिए सेकेंड रे स्पष्ट करदेबा व्यस्त मन बुद्धि को गोटिए सेकेंड रे स्टॉप करदेबा ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास अटे। व्यस्त मन बुद्धि को गोटिए सेकेंड रे स्टॉप करदेबा ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास अटे। ओम शांति।